Next, kita dah habis dah definisi state tu apa. Kita dah habis dah bahagian elemen-elemen ataupun komponen-komponen state. I hope you understand. Walaupun saya cakap laju. Sebab saya sendiri tak biasa cakap dengan video macam ni, cakap semua orang kan. Sebab banyak benda, memang banyak benda saya nak share tapi tak boleh nak share semua. Sebab kita tak berinteraksi kan. And then kita buat video ni, so kalau boleh I make it simpler. Sebab I pun bukan jenis baca slide tapi I have to read the slide sebab or else you takkan dapat the picture. Unless kalau kita jumpa face to face, then kita boleh borak macam biasa lah kan dalam kelas kan. So next objective, kita akan masuk the third objective. Sebenarnya apakah fungsi state ni? So apa fungsi state ni? So sama juga macam manusia, state ni pun dia ada fungsi dia juga. Sebab saya cakap apa tadi? State adalah actor, betul tak? Dia adalah pelakon dalam dunia politik. Dia juga macam manusia. So dia ada dia punya fungsi dia. So pertama sekali, fungsi state adalah untuk maintain the social order. So again, coercive force derived from the police, judicial and military institution of the government. So coercive force ni you dah tengok dalam chapter 2, betul tak? Power, force. Contoh macam saya bagi hari tu, betul tak? Setiap anggota ataupun pegawai polis dia memiliki senjata api, pistol. Walaupun macam mana, walaupun orang kata berlaku, sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini, pegawai polis mempunyai that authority ataupun that power that has been given by the state, by the Malaysian government untuk lepaskan tembakan tu. So itu kita kata dengan coercive force. Kenapa? Sebab apa? Sebab kenapa dia lepaskan tembakan tu ataupun mungkin army kita pegawai-pegawai tentera kita yang berkhidmat during this PKP terpaksa denda ke, yang manusia-manusia keluar daripada rumah ni kan. Sebab dia nak maintain social order lah. Kalau seorang buat, ramai ikut, habis. You pun tahu kan orang Malaysia macam mana. You tahu kan macam mana humans work. Kalau dia tengok orang lain boleh buat, dia tak boleh buat, dia tak senang duduk. Dia mesti dia nak buat juga. Sebab itu adalah human behaviour. Betul tak? So macam mana state ni dia nak maintain dia punya social order, dia wujudkanlah satu badan ataupun satu jabatan yang boleh control the public people. Contoh macam dalam negara you tadi kan. Okay, you dah ada state, you dah ada orang-orang. Tapi macam mana aku nak kontrol manusia-manusia ni? You tak boleh buat kerja seorang-seorang. And then you tak boleh buat kerja tu, harapkan you punya team. So you kena tumbuhkan lagi 1, 2, 3 team. Contoh dalam Malaysia, you tengoklah kita ada apa? Kita ada polis, kita ada tentera. Betul tak? Yang akan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Bila dah ada tentera, dah ada polis, tangkaplah penjenayah pesalah laku ni, maka akan dibawa ke badan kehakiman. So, badan kehakiman merupakan salah satu institution yang membantu negara dalam maintain the social order. Sebab badan kehakiman inilah yang akan buat keputusan sama ada pesalah laku tu bersalah ataupun tidak. So, cara macam mana sebuah negara dia nak maintainkan dia punya social order dengan wujudkan inilah this institution. Contoh macam polis, askar, badan kehakiman. So according to John Locke, explained in the treaty in the 1690, dia kata man consent to government. Man consent to government, betul. Kita manusia, kita rakyat, memang kita kata apa? Kita memberi keizinan tu kepada government untuk maintaining the social order, untuk mentadbir the state lah, untuk mentadbir negara. According to the social contract theory, the people need government to maintain the social order, which is correct, betul. Rakyat memang perlukan government. Betul tak? Ke ada orang yang tak rasa, tak payahlah kita tak perlukan government. Bullshit. Totally bullshit. What will happen if we don't have government? Chaos. Especially Malaysia. Chaos. Tak boleh. So, kita dalam social contract theory ni, dalam teori ni sendiri dia katakan memang people need government. So, kenapa people need government? Need government to maintain the social order. Because men have not learned to live without conflict. Yang ni yang saya nak cakap. Konflik ni hari-hari berlaku.
Dia bukan antara you dengan member you. Bukan yang antara satu geng dengan satu geng. Even negara negara, state dan state pun ada konflik. So tak terkejut kalau manusia yang kecil ni pun ada konflik, apatah lagi negara-negara. So macam mana kita nak minimize the conflict adalah dengan adanya badan-badan polis, badan-badan kehakiman, askar. Kalau you tengok dalam peringkat global, kita ada apa? United Nation, Persatuan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu kan. Dia adalah satu institusi di mana negara-negara negara-negara lah yang dalam negara dalam dunia ni, kalau tak puas hati dia akan bincang kat situ. So basically yang tu melibatkan undang-undang antarabangsa lah ataupun international law. Sebab manusia have not learned to live without conflict. Conflict is everyday, normal thing, sangat norm. There are many sources of conflict. Ni macam contoh dia macam two people may argue over the boundary line between their property. Ni contoh macam saya bagi territory tadi lah. Pergaduhan antara, bukan pergaduhan perebutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapore. Konflik lah tu. Members of community may disagree about what is the best for the group. Ini contoh macam dalam United Nation dalam PBB tu sendiri. Isu Palestin, isu Syria. Ada negara yang yang tak sokong. Dia tak setuju pun. Ada negara dia setuju dia untuk jadikan Palestin is a free state and so on and so forth. Any group, itu konflik nombor 2. Next, konflik nombor 3, any group member may try to take unfair advantage of others and conflict is inescapable. Yang ni mungkin antara antara konflik yang memang kita tak boleh nak tak boleh nak lari lah, memang akan sentiasa ada lah. Any group member may try to take unfair advantage. Contohnya macam negara-negara third world country yang kena kena control dengan veto power. Contoh macam US dengan negara-negara dekat South Africa. Kau hutang dengan aku, kau kena buat something. In return kau kena buat something untuk aku. So itulah kita kata dengan sources of conflict. Dia ada 1, 2, 3. Kalau you baca-baca dia ada 3 lah. So next kita move. Dia kata government provide way of resolving conflict, which is correct. Sebab kita ada federal government. So federal government, badan legislatif akan legislate law. Executive akan execute the law. So itulah cara macam mana our government provide the way of resolving conflict. So contoh macam negara Malaysia ada konflik dengan negara China. So negara Malaysia dia dah ada dia punya way of resolving conflict among group members. Contoh macam ASEAN kan, dalam ASEAN kan kita ada China juga kan. So macam mana dia akan resolve that conflict? Government sendiri yang akan come up with that come up with that way how to resolve that conflict, ataupun kita kata minimize ataupun kita kata reduce the conflict. Helping maintain the social order. Governments have the authority to make and also enforce law lah. So ni refer kepada legislative body, legislative body and also executive body. Next, government also provide structure such as court. Dia ada mahkamah. Betul, setiap negara ada mahkamah to help people resolve disagreement in orderly manner. So itu adalah kerja Jabatan Kehakiman. Dia akan pastikan dua parti ataupun dua pihak yang menuntut dekat mahkamah ni berada dalam dalam kedudukan yang sama. Persetujuan tu ada. Kalau satu bersetuju, satu tak setuju, kita tak katalah dia tak capai persetujuan. So itulah fungsi Jabatan Kehakiman. Dia akan pastikan dua pihak ni meet with the agreement, bersetujulah ataupun mencapai persetujuan. Tapi dengan cara yang betul lah, orderly manner. Governments make groups do things they might not have voluntarily, like pay taxes or serve in army, which is betul. Contoh macam untuk pembayar cukai, kita ada
adalah orang daripada penggelasan gaji kan. Pembayar cukai, contoh macam orang businessman, orang yang bekerja makan gaji berapa. Kita ada taxpayer sebab daripada daripada kutipan cukai adalah merupakan income untuk state tu sendiri. Contoh macam serve in army, government dia ada buat apa? Dia ada keluarkan dia punya iklan, dia keluarkan syarat-syarat dia, qualification, requirement yang macam mana diperlukan untuk seseorang join army, askar. Sebab bila kita katakan pasal polis, askar, badan-badan yang menjaga keselamatan dan keamanan negara ni memang sangat, orang kata apa, sangat diperlukan lah untuk pastikan state in peace. State is being protected. Without government, civilized life would not be possible, which is governments control and contain conflict between the people by placing limits on what individuals can do. Betul. Governments provide law and order. So, sama je. Contoh macam kalau tak ada government, tak adalah pengurusan, orang kata apa, pengurusan manusia tu teratur. Sebab tu kita perlukan government supaya rakyat dalam sesebuah state tu hidup aman damai, teratur, organize. Kalau you ada rakyat tapi you tak ada kerajaan, macam mana? You tak boleh jadi state. You tak boleh jadi state sebab chaos. Sebab tak ada, orang kata apa, tak ada government. Sebab salah satu ciri-ciri state adalah you need to have a government. Kalau you tak ada government, so you tak boleh call as a state. Okay. Second purpose second purpose ataupun kita kata function of state adalah provide service to the public lah. So effective government allow citizens to plan for the future, get education, raise and live an orderly life. Betul. One of the important purpose of government is to provide essential service that make community life possible and promote general welfare. Sebab itulah setiap tahun kita Malaysia ada pembentangan bajet, bukan sekadar Malaysia seluruh negara. Tapi sebab kita duduk Malaysia, so kita tengok Malaysia je lah. Kita ada pembentangan bajet setiap tahun, betul tak? Then kementerian, kita ada menteri-menteri. Setiap menteri you ada jabatan menteri bawah dia. And then kita ada siapa? Kita ada Economic Planning Unit. Kita ada EPU, kita ada Mampu. So all these policy maker working for the government, working for the state to make sure that the government being administered ataupun the state is being administered effectively. Untuk membolehkan citizen get a good education, boleh kerja, ada pekerjaan and can put food on the table. So contoh, what are the provide essential services? Contohnya macam government build a sewer system. So sewer system ni adalah sistem pembentungan kan. So sistem pembentungan air, dia refer kepada air. Contoh, tanpa pengairan air yang bagus, macam manalah rakyat tu nak survive. Sebab apa? Sebab kita tak boleh kalau tak minum air. Betul tak? Makan tak apa, jangan tak minum air. So kalau sistem pembentungan air pun tak teratur, macam mana? Macam mana nak mentadbir negara? Also provide service by making and also enforcing law that promote public safety, health and also services. So yang ni you boleh tengok dengan sekarang lah COVID-19 kan, macam mana our KKM, macam mana our DG Dr. Hisham dia handle COVID-19 ni, and also macam mana dia update status ataupun update news about the COVID-19. Are we still in the flattened curve ke tak ke? Itulah. So itu adalah kita katakan macam mana government dia provide the public service. So public service ni banyak bentuk lah you boleh tengok. Depends kepada you punya perspektif. Which perspektif yang you nak tengok, you boleh tengok. So next kat tahap tu. State legislator require people to pass driving test. So for example macam bawah Kementerian Pengangkutan kita ada jabatan
apa? JPJ. You ada apa? You ada JPJ. You nak ambil lesen dengan siapa yang akan luluskan you? JPJ. Inspector check meat and produce to prevent the sale of spoiled food. Yang ni refer kepada siapa? KPDN KK. So tahu tak? Pernah dengar tak KPDN KK tu pasal apa? KPDN KK tu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia. Contoh macam sekarang kan, COVID-19 kan, siapa yang jual telur ayam RM1 sebiji, kena denda. So itulah contoh bentuk-bentuk public service that has been provided by our government. So you boleh tengok, tak kisahlah kementerian mana yang you nak tengok, kan setiap kementerian kan dia ada banyak jabatan kan bawah dia kan. You jangan cakap kat saya you tak tahu you dah belajar lah department department ministry itu dalam PED 102 ada dah you dah belajar dah. So contoh macam dalam contoh macam Ministry of Transportation, selain daripada JPJ you ada siapa lagi? Siapa lagi? Contoh you bawah kementerian apa ni? Kementerian KPDN KK, you ada siapa? Bawah kementerian MITI, you ada Matret, so on and so forth. So itu kita kata dengan macam mana government dia provide public service. Ataupun kita kata state, fungsi state in providing public services. You kena ingat state government is a state lah. So basically state tu dia satu entity yang being run by a group of people. So a group of people ni refer kepada kita punya federal government, kerajaan persekutuan, atau kita kata kerajaan pusat lah. Third, the function of state, nombor 3 adalah to provide national security. Betul. Ini you perlu ada askar-askar lah yang jaga you punya negara. Contoh macam dalam you punya chess tu kan, atas chessboard tu, depan you punya frontliner you adalah you punya askar-askar. Belakang you ada dark horse, you ada knight, you ada king, queen, you ada bishop. Betul tak? So sama juga macam konsep state, you pun ada you punya own, orang kata shining armor you punya perisai to provide national security. So again, the task of the government is to protect the people. So kerajaan lah perlu pastikan rakyat Malaysia tinggal di Malaysia aman dan damai against the attack by other states or threats such as terrorism. So you pernah dengar kata terrorism ni kan? Contoh macam kita dekat Malaysia pun kita ada juga merasa terrorism ni. Terrorism ni saya tak nak sentuh pasal agama. Terrorism ni dia tak kisahlah kau agama apa, kau kaum apa. As long as you terrorize someone, you are a terrorist. So kalau dalam global politics kalau ikutkan media, contoh US media paling kuat sekali kan, influence kan. So dia basically dia symbolizekan terrorism ni dia refer kepada Islam lah. Kata apa? Orang agama Islam, Muslim, negara-negara Islam kan. Contoh macam yang berlaku dekat US 9/11. Terrorist attack on US. So, national security is a major concern of sovereign state. Betul. In order for you to maintain you punya status as a sovereign state, negara yang berdaulat, you kena pastikan you mempunyai capability on the aspect of national security you tu 100% tip-top. Maksudnya, negara you tu bukan sahaja kedaulatan negara you tu bergantung kepada keselamatan. Macam mana kerajaan dia jaga keselamatan negara tu. So national security is a major concern of a sovereign state. On top of protecting nation from attack, the government handles relation with other nation. That's why I cakap bila in order for you to survive, you need to be friends with others. You kena pandai menjaga hubungan diplomatik tu. Sebab apa-apa pun yang berlaku, konflik yang berlaku antara satu negara dengan negara lain, diplomatic relation is very important. Time tu lah you tahu siapa you punya musuh, time tu lah you tahu siapa you punya kawan.
So itu kita kata handle relation with other nations. So for example contoh macam kalau dalam negara-negara kita ada contoh macam orang kata apa? NATO. Kalau you tak pernah dengar, you boleh Google. NATO adalah North Atlantic Treaty Organization. So basically dia ada negara-negara yang dekat sebelah US apa semua yang apa nak cakap NATO ni negara-negara dekat atas lah, bla-bla Europe, bla-bla. Negara-negara barat, kita tak ada terlibat. Dia handle relation with other nations lah. Dia gugusan-gugusan kat situ, dia sangat, orang kata apa, dia menjaga kepentingan hubungan dia supaya tidak berlaku perang. Ataupun kita kata tidak berlaku salah faham. So, itu kita kata dengan macam mana sesebuah negara dia secure dia punya state. Dia secure dia punya security of the state. Today's world of nuclear weapon, spy satellite, international terrorists, and also huge armies make the job complex. US Constitution gives the government control of monopoly over national dealing with the foreign nations. So disebabkan inilah US ada masalah trust. Sebab inilah US dia selalu impose sanction. Orang kata apa, dia selalu declare sekatan kepada negara yang dirasa yang negara-negara yang dirasa merupakan ancaman besar dekat US. Contoh macam Iran. Sebab dia takutkan yang ni lah. Sebab dia nak protect dia punya state tu. Dia nak pastikan kedaulatan negara dia tu tidak dipijak, tidak dibuli oleh negara lain. Sama juga dengan Malaysia. Sebab tu kita perlukan orang kata apa, border security yang sangat kuat. Kita perlukan capacity, our military capacity tu yang sangat kuat. So that no power, no influence, no other country can bully us. So you kena, itu saya cakap, you kena imagine lah state tu macam, dia macam kita juga, macam manusia kan. Macam mana you nak pastikan diri you tidak dipijak kepala oleh individu lain. Sama juga macam state. Thus, our national government has exclusive power to make treaties. So, government helps to provide economic security by enacting the trade agreement with other nations. So, dalam orang kata apa, dalam aspek ekonomi sebab kita kan open door policy, kita kan open door economy, so we are free to do the trade, perdagangan, import, export semua ada. So, setiap negara kita ada mempunyai trade agreement. Contoh macam Malaysia. Malaysia kita ada trade agreement. Trade agreement dalam industri minyak sawit kepada negara China. So, dekat situlah government helps to provide economic security by enacting the trade agreements with China. Macam mana contoh saya bagi kat sini palm oil lah. So, siapakah kita punya which kementerian yang bertanggungjawab untuk trade agreement adalah MITI. So, you all tahu tak MITI tu apa? MITI tu apa? Ministry of International Trade and also Industry. So, kementerian MITI ni lah yang akan orang kata apa, yang akan enact the policy, yang akan bincang, yang akan orang kata apa, menguruskan the trade agreement with China. So, China pun dah ada dia punya own MITI lah yang akan uruskan this trade agreement. So, some state maintain informal relation for trade and also cultural purposes. So, kita dah sentuh pasal trade. Yang cultural purposes tu contohnya macam OIC. OIC adalah apa? Organisation of Islamic Convention. Negara-negara gugusan-gugusan negara Islam. So, Malaysia merupakan salah satu anggota OIC. Tapi OIC dia dah tak ada, kata apa, kurang pendedahan lah. Bukan kurang pendedahan. Dia macam OIC saja. Dia dah diam dah. Dia tak tahu apa dia punya significant tu, the relevancy of OIC tu dah tak nampak sekarang. Sebab masing-masing diam kan. So, national government has power to limit the arrangement. So, again, since kita merupakan sovereign state,
kita dah ada kita punya own sovereignty power. So it's up to us whether we want to limit the arrangement ataupun kita nak maintain, is up to us lah. So apa-apa bukan saja Malaysia semua negara. So itu kita katakan dengan the government has the power to limit the arrangement. So limit the arrangement maksudnya adalah tempoh-tempoh dia. Adalah dia punya tempoh mungkin dari segi policy making ataupun tempoh agreement tu. Contoh macam yang trade agreement antara Malaysia dengan China kan, palm oil kan, berapa persen. In return China bagi dekat Malaysia mungkin dari segi industri lain. So itu adalah kita kata dengan trade agreements. Enacting the trade agreements within nation between nation. Satu country ataupun satu state dengan another state. Okay, kita proceed kepada fungsi state yang terakhir iaitu making economic decision, membuat keputusan ekonomi negara. So, negara telah ditadbir oleh pemerintah lah, kerajaan kita. So, kita ada Malaysian government. So, Malaysian government, bawah Malaysian government, salah satu kementerian dia kita ada MITI iaitu Ministry of International Trade and also Industry. So, this ministry are responsible on the import and also export punya activities in Malaysia. So, nations vary in ability to provide citizens with economic opportunities or resources. No country provides every citizen with everything they desire. So, betul. Kita tahu duit-duit pembayar cukai merupakan sumber, kita kata resources kepada negara. And then tak semua negara mampu untuk providekan 100% orang kata apa, servis ataupun public service yang mencukupi. Even negara US, seperti US contoh, walaupun mereka adalah negara yang berkuasa besar, tapi masih ada kes kadar kemiskinan yang sangat tinggi. Even unemployment rate dekat sana pun sangat tinggi. And then ada masalah isu rumah, masalah makanan, food bank. So problem of scarcity, what does it mean by scarcity? Scarcity tu kita kata shortage. Kekurangan tu is far greater in other countries around the world. So material scarcity, kekurangan dari segi material is often because of conflict in the society. Tak kisahlah, material tu it can be anything. Sama ada dari sudut makanan, food bank ataupun minyak, so on and so forth lah. So country in which difference between rich and the poor often have civil unrest. So basically negara-negara kaya ni, dia mungkin dia kaya dari segi orang kata apa, dia ada duit tapi dia tak ada resources. So mana dia dapat resources ni, dia akan exploit from the poor country lah. So this poor country tend to depends on this rich country in order for them to survive. So government not only interfere in the domestic crisis, but we also interfere in the economic affair of other nations. So for example macam waktu World War II so kita tahu dalam Perang Dunia Kedua you ada dua faction. Satu pihak yang mengamalkan yang mengamalkan pemerintahan secara komunism, lagi satu kita ada capitalism. So waktu during World War II ni United of America US at the time, America dia providekan bantuan keuangan kepada negara-negara yang economically affected, yang terjejas disebabkan perang itu, dengan harapan supaya negara-negara yang dibantu ni tak terjatuh ataupun tak terpercaya dengan komunis. So itulah salah satu contoh macam mana state, government within that state making the economic decision. So government pass law that shape economic policy. So dalam Malaysia kita ada dasar ekonomi barulah. You tahu kan pasal DEP. So laws could be like providing a national currency or extensive as controlling all individual economic decision. So setiap negara you punya mata wang sendiri. So government may also make decision that distribute benefits and public services among the citizens. So basically duit taxpayer tu
macam mana government dia convertkan duit tu, dia bangunkanlah segala infrastruktur and also perkhidmatan yang boleh diberi semula kepada rakyat-rakyat Malaysia. So for example, the government can offer tax incentive to the farmers raising certain crops or industry producing certain products. So for example, kat sini contoh macam salah satu inisiatif sesebuah negara, kerajaan tu dia boleh providekan satu insentif cukai. Maksudnya kalau kau producekan contoh kau producekan industri kelapa sawit for example So kalau you bangunkan kelapa sawit, you akan dapat contoh potongan cukai sebanyak 25% for example. So bila kerajaan impose such incentive, so akan ramailah peladang-peladang kelapa sawit untuk bangunkan, untuk majukan industri kelapa sawit. Sebab kelapa sawit dekat dalam Malaysia merupakan the main natural resources. Kita Malaysia merupakan the main export palm oil kepada Europe and also China. So government decision to build veterans hospital in town and not other benefits some of the people and not other. So basically kalau dari segi duit cukai tu bukan sahaja Malaysia government bangunkan infrastruktur macam perkhidmatan public transport, tapi kita pun ada secure kita punya kebajikan di sektor hospital. So sebab itulah one of the best country that provide the best health care facility adalah Malaysia. So itulah kita kata dengan fungsi negara dalam providing and also making the economic decision for the people in the state. So government try to stimulate economic growth and stability through controlling inflation, encourage trade and regulate the development of natural resources. So bila kita katakan pasal inflasi ni, you tahu kan apa itu inflasi? So you kena check balik apa dimasukkan dengan inflasi. Inflasi tu maksudnya bila berlakunya kesusutan nilai duit mata wang kita lah. So bila nilai duit mata wang kita susut, so dah tak ada value. So kira macam ibarat duit kertas tu macam dah tak ada value lah. So cara macam mana kerajaan boleh buat untuk bantu untuk minimizekan ataupun kita kata nak control inflation, the government have to make the policy to stimulate back the economic growth lah. So apa yang kita boleh buat, apa yang kerajaan Malaysia boleh buat dengan menggalakkan rakyat Malaysia untuk spend our ringgit Malaysian within Malaysia sahaja. So then next kita kata encourage trade lah. So basically kita adalah open door economy, open door policy. So that's why dalam Malaysia we have a lot of trade agreements with other countries. And regulating the development of natural resources. Mungkin sekarang kita kelapa sawit kan. So kelapa sawit tu industri kelapa sawit tu perlu orang kata apa, perlu encouragekan lagi dari sektor research and development. Mungkin kita boleh upgrade lagi the quality of the kelapa sawit. Mungkin kelapa sawit lepas ni bukan sekadar buat minyak masak, sabun. Mungkin kita boleh produce more than that. So itulah kita kata dengan fungsi terakhir of a state which is making the economic decision